नमस्कार. मी संदीप जोशी आपणा सर्वांचे स्तोत्र मंत्र अध्याय या यूट्यूब चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत करत आहे. या भागात आपण गंगालहरीचे संपूर्ण श्लोकाचे पठण श्रवण करणार आहोत. पंडितराज जगन्नाथ मिश्र यांनी गंगालहरी या गंगेच्या स्तुतीपर स्तोत्राची रचना केलेली आहे. ज्येष्ठ महिन्यातील प्रतिपदेपासून दशमीपर्यंतच्या 10 दिवसांना दशहार असे म्हणतात आणि ज्येष्ठ शुद्ध दशमीला गंगेची उत्पत्ती झाल्याची आपल्या संस्कृतीमध्ये सांगितले जाते. ज्या दिवशी गंगेची उत्पत्ती झाली किंवा त्या 10 दिवसांना म्हणजे प्रतिपदेपासून दशमीपर्यंतच्या 10 दिवसांना दशहार असे म्हटले जाते. या 10 दिवसात गंगा मातेची पूजा उत्सव वगैरे करण्याचा गंगेच्या घाटावरती प्रघात आहे. शहाजहान बादशाहच्या काळात हिंदू पंडित आणि मुस्लिम मौलवी हे जास्त ज्ञानी स्वतःला समजत. यासाठी बादशाहांनी पंडित आणि मौलवी यांची शास्त्राची चर्चा ठेवली. त्याच्यात एक अट अशी घातली की किती दिवस लागले तरी हरकत नाही, पण श्रेष्ठ कोण याचा निर्णय व्हायला हवा. देशातल्या सगळ्या कानाकोपऱ्यातून पंडित मौलवी मंडळी समोरासमोर आली. शास्त्राची चर्चा झाली. अखेर पंडितांना हार स्वीकारावी लागली. त्यांना शिक्षा देण्यात आली. मग एक दिवशी बादशहाने घोषणा केली, अजूनही कोणी हिंदू पंडित असेल तर त्याने पुढे यावं, नाहीतर मग मुस्लिम मौलवींना आम्ही विजयी म्हणून घोषित करू. यावेळी काशीचे महापंडित जगन्नाथ मिश्र यांनी या चर्चेस भाग घेण्यासाठी प्रस्थान केले. मुस्लिम मौलवी आणि जगन्नाथ पंडित यांच्यात चर्चा झाली. 3 दिवस 3 रात्र शास्त्राची चर्चा झाली. पाहता पाहता सगळे मौलवी आणि सगळे विद्वान पराभूत झाले. हे सगळा शास्त्रार्थ महालाच्या झरोक्यातून शहाजहान बादशाहची मुलगी लवंगी ही ऐकत होती. बादशहाने पंडित जगन्नाथ यांना काहीही मागण्यास सांगितले. पंडित जगन्नाथ यांनी सांगितले की ज्या पंडितांना बंदी केलंय त्यांना मुक्त करण्यात यावं. यावेळी बादशहाने सांगितलं, तुम्हाला अजून काही पाहिजे का सांगा. त्यावेळेस पंडित जगन्नाथांनी, बादशाह तुझी मुलगी लवंगी तिच्याशी मला विवाह करायला आवडेल असं सांगितलं. बादशहाने आपली मुलगी पंडित जगन्नाथाला दिली. ते दोघं जण एकत्र राहू लागले. लवंगी ही मुस्लिम तर पंडित जगन्नाथ हे हिंदू ब्राह्मण. हे त्या काळच्या समाजाला पटलं नाही. त्यांनी दोघांना बहिष्कृत केलं. दोघंही आनंदात होते, पण समाजाकडून मिळणाऱ्या बहिष्काराच्या वागणुकीला ते कंटाळले होते, दुःखी होते. म्हणून दोघंही जण एके दिवशी काशीतील दशाश्वमेध घाटावर जाऊन बसले. या घाटाला एकूण 52 पायऱ्या आहेत. जगन्नाथ पंडितांनी गंगा मातेची प्रार्थना स्तुती प्रारंभ केली. एक एक पद रचत गेले आणि प्रत्येक पदागणित गंगा माता घाटाची एक एक पायरी वर चढत होती. जगन्नाथ पंडितांची 52 पदे पूर्ण झाली आणि गंगा मातेने आपल्या या समाजाने टाकून दिलेल्या मुलाला त्याच्या पत्नीसह पोटात घेतले. जगन्नाथ पंडितांनी गंगा मातेची अशी प्रार्थना केली की माते, तू आम्हाला तुझ्या कुशीत घेतले. या संसार रूपी चिखलातून तू आम्हाला दूर कर आणि तुझ्यापासून आम्हाला कधीही वेगळं करू नको. तुझ्या पवित्र धारेत आम्हाला पावन करून घे. अशी ही 52 श्लोकांची गंगा मातेची स्तुती म्हणजेच गंगालहरी. ही गंगालहरी ऐकण्याचे भाग्य हे सर्व लोकांनाच मिळते, कारण आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये गंगा ही नदी नाही तर ती आपली माता आहे. हे गंगेचे स्तोत्र श्रवण आपण अवश्य करा अशी आपणा सर्वांना विनंती. सौ मीनाली जोशी यांच्या आवाजात आपण गंगालहरी संपूर्ण ऐकणार आहोत.
गंगालहरी। समृद्धं सौभाग्यं सकलवसुधाया किमपि तन् महेश्वर्यं लीला जनितजगतखण्डपरशोः। श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथमूर्तं सुमनसाम् सुधा सौन्दर्यन्ते सलिलमशिवं नः शमयतु। दरिद्राणां दैन्यं दुरितमथ दूर्वासनहृदाम् द्रुतं दूरीकुर्वन् सकृदपि गतो दृष्टिसरणिम्। अपिद्रागा विद्या द्रुमदलनदीक्षा गुरुरिह प्रवाहस्ते वारां श्रियमयमपारां दिशतु नः। उदञ्चन्मार्तण्डस्फुटकपटहेरम्बजननी कटाक्षव्याक्षेपक्षणजनितसंक्षोभनिवहाः। भवन्तु त्वङ्गन्तो हरशिरसि गङ्गातनुभुव तरङ्गा प्रोत्तुङ्गा दुरितभयभङ्गाय भवताम्। तवालम्बादम्बस्फुरदलघुगर्वेण सहसा मया सर्वे वज्ञा सरणिमथनीता सुरगणाः। इदानीं औदास्यं भजसि यदि भागीरथी तदा निराधारः केषाम्यह कथय हारोदिमि पुरः। स्मृतिं याता पुंसाम् अकृतसुकृतानामपि च या हरत्यन्तस्तन्द्रां तिमिरमिव चन्द्रांशुसरणिः। इयं सा ते मूर्ति सकलसुरसंसेव्यसलिला ममान्तः सन्तापं त्रिविधमपि पापं च हरताम्। अपि प्राज्यं राज्यं तृणमिव परित्यज्य सहसा विलोलद्वानीरं तव जननीतीरं श्रितवताम्। सुधातस्वादीयः सलिलभरमातृप्तिपिबताम् जनानामानन्दः परिहसति निर्वाणपदवीम्। प्रभाते स्नान्तीनां नृपतिरमणीनां कुचतटी गतो यावन्मातर्मिलति तव तोयैर्मृगमदः। मृगास्तावद्वैमानिकशतसहस्रैः परिवृता विशन्ति स्वच्छन्दं विमलवपुषो नन्दनवनम्। स्मृतं सद्यः स्वान्तं विरचयति शान्तं सकृदपि प्रगीतं यत्पापं झटिति भवतापं च हरति। इदं तद्गङ्गेति श्रवणरमणीयं खलु पदम् मम प्राणप्रान्ते वदनकमलान्तर्विलसतु। यदन्तः खेलन्तो बहुलतरसन्तोषभरिताः नकाकानाकाधीश्वरनगरसाकाङ्क्षमनसः।
निवासाल्लोकानां जनिमरणशोकापहरणम् तदेतत्ते तीरं श्रमशमनधीरं भवतु नः न यत्साक्षाद्वेदैरपि गलितभेदैरवसितम् न यस्मिन् जीवानां प्रसरति मनोवागवसरः निराकारं नित्यं निजमहिमनिर्वासिततमो विशुद्धं यत्तत्त्वं सुरतटिनितत्त्वं न विषयः महादानैर्ध्यानैर्बहुविधवितानैरपि च यन् न लभ्यं घोराभिः सुविमलतपोराशिभिरपि अचिन्त्यं तद्विष्णो पदमखिलसाधारणतया ददाना केनासि त्वमिह तुलनीया कथय नः नृणामीक्षामात्रादपि परिहरन्त्या भवभयम् शिवायास्ते मूर्ते क इह महिमानं निगदतु अमर्षम्लानाया परममनुरोधं गिरिभुवो विहाय श्रीकण्ठः शिरसि नियतं धारयति याम् विनिन्द्यान्युन्मत्तैरपि च परिहार्याणि पतितैर्वाचानिव्रात्यैः सपुलकमपास्यानि पिशुनैः हरन्ति लोकानामनवरतमेनांसि कियताम् कदाप्यश्रान्ता त्वं जगति पुनरेका विजयसे स्खलन्ति स्वर्लोकादवनितलशोकापहृतये जटाजूटग्रन्थौ यदसि विनिबद्धा पुरभिदा अये निर्लोभानामपि मनसि लोभं जनयताम् गुणानामेवायं तव जननि दोषः परिणतः जडानङ्घान् पङ्गुं प्रकृतिबधिरानुक्तिविकलान् ग्रहग्रस्तानस्ताखिलदुरितनिस्तारसरणिन् निलिम्पैर्निर्मुक्तानपि च निरयान्तर्निपततो नरानम्बत्रातुं त्वमिह परमं भेषजमसि स्वभावस्वच्छानां सहजशिशिराणामयमपाम् अपारस्ते मातर्जयति महिमा कोऽपि जगति मुदायं गायन्ति द्युतलमनवद्यद्युतिभृतः समासाद्याद्यापि स्फुटपुलस्कसान्द्रासगरजः कृतक्षुद्रैनस्कानथ झटिति सन्तप्तमनसः समुद्धर्तुं सन्ति त्रिभुवनतले तीर्थनिवहाः अपि प्रायश्चित्तः प्रसरणपथातीतचरितान् नरानूरीकर्तुं त्वमिव जननी त्वं विजयसे निधानं धर्माणां किमपि च विधानं नवमुदाम्
प्रधानं तीर्थानाममलपरिधानं त्रिजगतः समाधानं बुद्धैरथ खलु तिरोधानमधियाम् श्रियामाधं नः परिहरतु तापं तव वपु पुरोधावं धावं द्रविणमदिराघूर्णितदृशाम् महीपानां नानातरुणतरखेदस्य नियतम् ममैवायं मन्तु स्वहितशतहन्तुर्जडधियो वियोगस्ते मातर्यदिह करुणातक्षणमपि मरुल्लीलालोलल्लहरिलुलिताम्भोजपटलस्खलत्प्रांशुव्रातश्छुरणविसरत्कं कुमरुचिः सुरश्रीवक्षोजक्षरदगरुजम्बालजटिलम् जलं तेजम्बालं मम जरयतु समुत्पत्ति पद्मारमणपदपद्मामलनखान् निवासकन्दर्पः प्रतिभटजटाजूटभवने अथायं व्यासङ्गो हतपतितनिस्तारणविधौ न कस्मादुत्कर्षस्तव जननि जागर्ति जगति न गेभ्यो यान्तीनां कथय तटिनीनां कतमया पुराणां संहर्तुः सुरधुनिकपर्दोधिरुरुहे कया च श्रीभर्तु पदकमलमक्षालिसलिलै स्तुलालेशो यस्यां तव जननि दीयेत कविभिः विधात्तां निःशङ्कं निरवधि समाधिं विधिरहो सुखं शेषे शेतां हरिरविरतं नित्यतुहरः कृतं प्रायश्चित्तैरलमथतपोदानयजनैः सवित्री कामानां यदि जगति जागर्ति भवति अनाथस्नेहार्द्रां विगलितगति पुण्यगतिदाम् पतन् विश्वोद्धर्तिं गदविगलितसिद्धभिषजम् सुधा सिन्धुं तृष्णाकुलितहृदयो मातरमयम् शिशुः सम्प्राप्तस्त्वाम् अहमिह विदध्यासमुचितम् विलीनो वैवस्वतनगरकोलाहलभरो गताधूता दूरं क्वचिदपि पतेरामृगयितुम् विमानानां व्रातो विदलयति वीथिर्दिविशदाम् कथा ते कल्याणी यदवधिमहीमण्डलमगात् स्फुरत्कामक्रोधप्रबलतरसञ्जातजटिल ज्वरज्वालाजालज्वलितवपुषां नः प्रतिदिनम् हरन्तां सन्तापं किमपि मरुदुल्लासलहरी छटाचञ्चत्पाथः कणसरणयो दिव्यसरितः
इदं हि ब्रह्माण्डं सकलभुवनाभोगभवनम् तरङ्गैर्यस्यान्तर्लुठति परितस्तिन्दुक्किमिव स एष श्रीकण्ठः प्रविततजटाजूटजटिलो जलानां सङ्घातस्तव जननि तापं हरतु नः त्रपन्ते तीर्थानि त्वरितमिह यस्योर्धृतिविधौ करं कर्णे कुर्वन्त्यपि किल कपाली प्रभृतयः इमं तं मामम्ब त्वमियमनुकम्पार्द्रहृदये पुनाना सर्वेषामगमथनदर्पं दलयसि श्वपाकानां व्रातैरमितविचिकित्सा विचलितैः विमुक्तानामेकं किल सदनमेन परिषदाम् अहो मामुद्धर्तुं जननि घटयन्त्या परिकरम् तव श्लाघां कर्तुं कथमिव समर्थो नरपशुः न कोऽप्येतावन्तं खलु समयमारभ्य मिलितो यदुद्धारादाराद्भवति जगतो विस्मयभरः इति मामीहान्ते मनसि चिरकालं स्थितवती मयं सम्प्राप्तोऽहं सकलयितुमम्बः प्रणयनः स्ववृत्तिव्यासङ्गो नियतमथ मिथ्या प्रलपनम् कुतर्केष्वभ्यासः सततपरपैशून्यमननम् अपि श्रावं मम तु पुनरेवं गुणगुणान् ऋते त्वक्तो नाम क्षणमपि निरीक्षेत वदनम् विशालाभ्यामाभ्यां किमिह नयनाभ्यां खलु फलम् नयाभ्यामालीढा परमरमणीया तव तनुः अथं हीन्यक्कारो जननि मनुजस्य श्रवणयोः ययोर्नान्तर्यातस्तव लहरिलीला कलकलः विमानैः स्वच्छन्दं सुरपुरमयन्ते सुकृतिनः पतन्ती द्वाक्पापा जननि नरकान्तः परवशाः विभागोऽयं तस्मिन् शुभमयमूर्तो जनपदे न यत्र त्वं लीलादलितमनुजाशेषकलुषा अपि घ्नन्तो विप्रान् विरतमुशन्तो गुरुसतीः पिबन्तो मैरेयं पुनरिहरन्तश्च कनकम् विहाय त्वय्यन्ते तनुमतदुनादाध्वरजुषा अपर्यम्बक्रीडन्त्यखिलसुरसम्भावितपदाः अलभ्यं सौरभ्यं हरति नियतं यः सुमनसाम् क्षणादेव प्राणान् बिविरसहस्रश्रतभुताम् त्वदीयानां लीला चलति लहरीणां व्यतिकरात्
पुनीते सोऽपिद्रागः पवमानस्त्रिभुवनम् कियन्तः सन्त्येके नियतमहिलोकार्थघटिकाः पुरे पूतात्मानः कति च परलोका प्रणयिनः सुखं शेते मातस्तव खलु कृपातः पुनरयम् जगन्नाथः शश्वत् त्वयि विहितलोकद्वयभरः भवत्या हि व्रात्या दधमपतितः पाखण्डपरिषत् परित्राणस्नेहश्लथयितुमशक्यः खलु यथा ममाप्येवं प्रेमादुरितनिवहेष्वम्ब जगति स्वभावोऽयं सर्वैर्खलु यतो दुष्परिहरः प्रदोषान्तर्नृत्यत् पुरमथनिलीलोद्धृतजटा तटा भोगप्रेङ्खल्लहरिभुजसन्तानविधुतिः बिलक्रोडक्रीडज्जलडमरुजं संकार सुभग स्थितो धत्तां तापं त्रिदशतटिनी ताण्डवविधि सदैव त्वय्येवार्पितकुशलचिन्ता भरमिमम् यदि त्वं मामम्ब त्यजसि समयेऽस्मिन् सुविषमे तदा विश्वासोऽयं त्रिभुवनतलादस्तमयते निराधारा चेयं भवति खलु निर्व्याजकरुणा कपर्दादुल्लस्य प्रणयमिलदर्धाङ्गयुवते पुरारे प्रेङ्खन्त्यो मृदुलतरसीमन्तशरणौ भवान्यासापत्न्यस्फुरितनयनं कोमलरुचा करेणाक्षिप्तास्ते जननि विजयन्तां लहरयाः प्रपद्यन्ते लोका कति न भवतीमत्र भवती उपाधिस्तन्त्रायं स्फुरति यदभीष्टं वितरसि शपेतुभ्यं मातर्मम तु पुनरात्मा सुरधुनी स्वभावादेव त्वय्यमितमनुरागं विधृतवान् ललाटे यालोकैरिह खलु सलीलं तिलकिता तमोहन्तुं धत्ते तरुणतरमार्तण्डतुलनाम् विलुम्पन्ति सद्यो विधिलिखिततद्दूर्वसरणिम् त्वदीया सामृत्स्ना मम हरतु कृत्स्नामपि शुचम् नरान् मूढास्तत्तः जनपदसमासक्तमनसो हसन्तः सोल्लासं विकच कुसुमाव्रात्यभिशतः पुनानां सौरभ्यैः सततमलिनो नित्यमलिनान् सखायो नः सन्तु त्रिदशतटिनीतीरतरवः यजन्त्येके देवान् कठिनतरसेवांस्तदपरे वितानव्यासक्ता यमनियमरक्ता कतिपये
अहं तु त्वन्नामस्मरणकृतकामस्त्रिपथगे जगज्जालं जाने जननि तृणजालेन सदृशम् अविश्रान्तं जन्मावधि सुकृतजन्मार्जनकृताम् सतां श्रेयः कर्तुं कतिन कृतिनः सन्ति विबुधाः निरस्तालम्बानामकृतसुकृतानां तु भवतिम् विनामुष्मिर्लोके न परमवलोके हितकरम् पयः पीत्वा मातस्तव सपदीयातः सहचरैर्विमूढैः सौरन्तुं क्वचिदपि न विश्रान्तिमगमम् इदानीमुत्सङ्गे मृदुपवनसञ्चारशिशिरे चिरादुन्निन्द्रं मां सदय हृदये शासयचिरम् बधानद्रागेव द्रढिमरमणीयं परिकरम् किरीटे बालेन्दुं नियमय पुनः पन्नगगणैः न कुर्यास्त्वं हेलामितरजनसाधारणतया जगन्नाथस्यायं सुरधुनिसमुद्धारसमयः शरच्चन्द्रश्वेतां शशिशकलश्वेतालमुकुटाम् करैकुम्भाम्भोजे वरभयनिरासौ च ददति सुधाधाराकाराभरणवसनां शुभ्रमकरम् स्थितं त्वायेधायं द्युतयति न तेषां परिभवः दरस्मितसमुल्लसद्वदनकान्तिपूरामृतैः भवज्ज्वलनभर्जिताननिशमूर्जयन्ती नरान् चिदेकचयचन्द्रिका चय च मत्कृतिं तन्वती तनोतु मम शन्तनो सपदि शन्तरोरङ्गना मन्त्रैर्मीलितमौषधैर्मुकुलितं त्रस्तं सुराणां गणैः स्रस्रं स्रान्द्रसुधारसैर्विदलितं गारुत्मतैर्ग्रावभिः विचिक्षालितकालियाहितपदे स्वर्लोककल्लोलिनी त्वं तापं तिरयाधुनामवभवज्ज्वालावलीढात्मनः द्यूते नागेन्द्रकृत्तिं प्रमथगणफणिश्रेणिनन्दीन्दुमुख्यं सर्वस्वं हारयित्वा स्वमथपुरभिदीद्वाक्पणीकर्तुकामे साकूतं हैमवत्या मृदुलहसितया वीक्षितायास्तवाम्ब व्यालोलोल्लासि वल्गल्लहरिललिघटी ताण्डवं नः पुनातु विभूषितानङ्गरिपुत्तमाङ्गां सत्यकृतानेकजनार्तिभङ्गा मनोहरो तुङ्गजलत्तरङ्गा गङ्गा ममाङ्गान्यमलीकरोतु इमां पीयूषलहरीं जगन्नाथेन निर्मितां यः पठेत्तस्य सर्वत्र जायन्ते सुखसम्पदः।